guys, if you have a sense of humor. The student. Hi guys! Get ready with me guys. Nanalang ko 3 minutes before I start my shift. So first things first guys. I don't know, pero ako guys, magkodyo ko sa akong kilay. As usual, tag-gis na pangkilay. Here, dayon na ako'y sa amin guys. Kaya ano, important, hindi man siya importante no, pero para sa ako am good. It's really important pag nakikilay guys, kay para easy ra kayo makita sa imong student imong facial expression. For example, ako, what if di ko ganana, murag nako ni angay sa student kay wala na naminaw agay. Kilay is life na dayon. Mugaw sa dira akong pagka like that, di ba? Because but guys, ako di mo ko perfect mo kilay guys, pero I try to make sure nga balag di sila igsuon, pero at least ba igagaw sila. Okay, dayon. Mangilay gali ko guys. Magnganga jud ko like that. So bear with me guys kay 2 minutes na lang. Actually, you don't need to make your kilay perfect because imong kilay, gigamit na imong kilay para makitaan imong facial expression while having your class, and it also gives you the sense of confidence. Actually guys, di mo siya necessary pero for me man good, confident ko pag nakoy kilay. And then contour. So namatay brush no. Ang uban na ni guys sakitan pero ako naanad naman ko. Contour ta guys kay para aron ingnon taas pa tagilong. Ah, di ba? Oh, see? Can you see the difference? Dayon. Arte kay ko no. Then wala man tayo eyeshadow. Mm. And then, mm, ito guys, dili ko inani usually. Feeling lang na ako karon gusto ko mapagwapa. Kay, ngano ako mga student labad kayo. And of course, my mascara. Kay, para taas-taas po tagpilok kamay. Dili kay klaro no. Wala lang guys, kay gusto ko may gwapa. Uy, kay ano, isa maguna siya sa pamaagi guys na pilion kag balik sa imong students. Butang talang dili ka perfect og English, dili naka-strong accent, Filipino accent. But to tell you the truth guys, isa pod ang appearance. Nganong i-choose ka sa imong student balik. Then yung sense of humor guys. If you have a sense of humor, the student feel really comfortable. And last guys is my lip tint. Importante jud ang color lip nimo na red kay para ma-emphasize nimo ang sounds dayon. Pag mag-pronounce ka sa words guys, easy na lang sa imong student. So mo na siya guys. And of course, polo. Kay karon guys dili man siya igang. Ginani lang ko. Okay. And that's it for today. See you in my next vlog. Bye guys.